اعلیٰ اور صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جناب محمد اکرم خان درانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ وہ تشریف لائے اور آج کے اجلاس کا جو بنیادی ایجنڈا ہے گزشتہ بلدیاتی الیکشن اور آئندہ بلدیاتی الیکشن اور اس کے لیے طریقہ کار اور حکمت عملی اور اپنے تجاویز اور آواز سے ہمیں مستفید فرمائے جناب محمد اکرم خان درانی صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قید محترم جناب حضرت مولانا فضل الرحمان سے مرکزی عاملہ کے اراکین جناب مولانا عطاء الرحمان سے صوبائی امیر عطاء الحق سے جنرل سیکرٹری خیبر پختونخوا مفتی عبدالشکور صاحب، امیر فاٹھا جناب مولانا رشید صاحب جنرل سیکرٹری، اور ہم ممتاز و ٹولو بند ڈیر گران اور نیازبین اسد محمود سے اراکین قومی اسمبلی، اراکین سینٹ، اراکین صوبائی اسمبلی، صوبائی عاملہ کے اراکین، صوبائی شورا کے اراکین اور یہاں پر منتخب ہمارے انتہائی قابل قدر میئر حضرات، تحصیل ناظم، کونسلر اور یہاں پر ہمارے کونسلر خواتین اور یوتھ اور کسان کے وہ کامیاب امیدوار نہیں ہیں، تو میں اپنے قائد کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے، اپنے طرف سے ان صوبے کے سارے جو ہمارے کامیاب امیدواران ہیں اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے لیے جو صوبائی عاملہ اور ہمارے امیر صاحب نے پورے صوبے میں جس طرح تحریک چلائی، ہر ایک ضلع میں گئے، ہر ایک تحصیل میں گئے، ہر ایک یونین کونسل میں گئے، اور اس کے بعد شورا کے ہمارے صوبے کے اراکین ہیں، اس 2 میٹنگ میں خود بھی آیا تھا، وہ ہماری بہت اہم اور ذمہ دار فورم ہے شورا، اس نے جو محنت کی، اور خصوصاً ضلعی امیر جنرل سیکرٹری اس کے عاملہ اور ہمارے تحصیل کے امیر اور جنرل سیکرٹری اس کے عاملہ اور یونین کونسل کے جتنے بھی ہمارے وہاں پر امیر ہے، عاملہ ہے، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ آج کی کامیابی مولانا فضل الرحمان صاحب کی 3.5 پونے 4 سال کی وہ جد و جہد، جس نے نہ اپنے صحت کا خیال کیا، بیماری میں بھی ہم اس کو مشورہ دیتے کہ اس پروگرام میں نہ جائیں، اور اس کا ٹمپریچر 102 103 ہوتا تھا اور ڈاکٹر بھی اس کو اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن آپ نے جان پہ کھیل کر اس کا پرواہ بھی نہیں کیا، اور یہاں پر اس حکومت جو ایک سلیکٹڈ حکومت ہے اس کے بارے میں کونے کونے تک پورے صوبے بلوچستان، پورا صوبہ سندھ، پورا صوبہ پنجاب، پورا خیبر پختونخوا اور فاٹا میں بھی جہاں پر جانا بہت مشکل ہے ان جگہوں پہ، جس طرح وہ ساؤتھ وزیرستان میں گئے اور جگہوں پہ گئے، اور قریب کے ساتھ ہی اس کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ کا جانا یہاں پر خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن اس نے ایک کام کیا تھا، اور کیا تھا کہ میں اس حکومت کے خلاف اور عمران کے خلاف جہاد کا اعلان کر رہا ہوں، میں اپنی جان کی بھی، ورکروں کا بھی اور اپنے رفقا کا بھی، کوئی میرے پاس وہ نہیں ہے۔ مجھے سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نجاست سے جو غلیظہ اور گند حکومت ہے، اور اس نے اس صوبے اور ملک کی معیشت کا جو حال کیا ہے، ابھی کوئی بھی مولانا صاحب سامنے بیٹھے ہیں، کوئی بھی وزیر اعظم کی کرسی کے لیے ہمارے اپوزیشن میں تیار نہیں ہے۔ اس عظیم جو ملک کی سب سے بڑی کرسی ہے اس کو اتنا غلیظ کیا، داغدار کیا کہ ابھی اس کے لیے کوئی اپوزیشن سے تیار نہیں ہے، اور اس کا مقصد بھی یہ تھا اس حکومت کا لانا، پی ٹی آئی کو پہلے بھی اس صوبہ دینا اور یہاں پر دوبارہ ہم پہ مسلط کرنا، اور مرکز میں بھی
इमरान को लाना ये एजेंडा था कि यहाँ पर हमारे दो चीज़ें बड़ी अहम है। एक है हमारा मज़हब के साथ ताल्लुक़ और दूसरा है हमारा अपने हर इलाके और गांव का और सूबे का और मुल्क का अपना कल्चर। तो उन्होंने कोशिश की हमारे नौजवान नस्ल को मज़हब से उलमा से दूर करने की कोशिश की। उन्होंने इस मुल्क में फहाशी और यानी फैलाने की ऐसे ज़राए पैदा किए कि हम ख़वातीन को भी ना रुकवा सके। और उन्होंने इस्लामाबाद में अपने बेइज्जत ख़वातीन को निचाया भी और वहाँ पर एक सर्कस बना के दुनिया को ये पैगाम दिया कि ये पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है, अभी हम उसको ग़िलाज़त का ढेर बना रहे। और वेस्ट ने और मगरब ने इतना सरमाया दिया करबों का, और जितना सरमाया मीडिया पे लगा, जितना सरमाया टीवी चैनल पे लगा, जितना सरमाया अखबारात पे लगा, और जिस तरह फेसबुक और नेट को इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल में तारीख में कभी इस तरह नहीं हुआ है। तो मैं हमेशा अपने उलमा को, अपने ज़िम्मेदारों को एक ही बात करता हूँ कि खुदारा निकलो। अभी हमारी ख़वातीन भी घरों में महफूज नहीं है फेसबुक और इससे, और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी ऐसी बातें आई हैं। हमारे ज़िम्मेदार हैसियत है कि उसका वालिद भी हमें नहीं बता सकता, उसका भाई भी नहीं हमें बता सकता, लेकिन हम पर्दादार लोग हैं, उसके साथ फिर लगे हैं। अभी अल्लाह ताला ने एक खुसूसी मेहरबानी अफगानिस्तान पे की कि निहत्ते लोग जो है वो लड़े और 65 ममालिक को शिकस्त दी। ये वही मुआवजा है अपने रब का जो कभी कभी हमें दिखाता है, किसी के गुमान में भी नहीं था। और जिस तरह शर्मिंदगी से गए, जिस तरह उन्होंने अपना असलहा छोड़ा, जिसने अपने हेलीकॉप्टर छोड़े, जिसने उन्होंने बत्तरबंद गाड़ियां छोड़ी, और तकरीबन असलहा इस तरह वहां पर रह गया। तो ये इलेक्शन भी यहां पर मैंने अपने मेयर को देखा, यहां पर मैंने अपने तहसील नाज़िम को देखा, मलंग फकीर लोग हैं, और दरमियान में मुकाबला खान ख़वातीन और नवाबों के साथ था। लेकिन अल्लाह ताला ने अफगानिस्तान की तरह हमें भी बता दिया कि अगर आप हम पे एतमाद करते हैं, मुझे आपने सामने रखेंगे, ऊपर किसी मखलूक को नहीं देखेंगे, और मेरी रजा और मेरी मर्जी के आप मोहताज होंगे, तो आपको ऐसे मुआवजा दूंगा जिस तरह यहाँ पर हमारे बिटानी हल्के का अमीर आया। किधर है मौलाना साहब के, ज़रा खड़ा हो जाओ कि मौलाना साहब भी आपको देखे, इंशाल्लाह आपने देखा होगा। तो ये सारे मैंने बेटे आप लोगों ने तो देखा था ना आपके सामने, तो उसने बात देखी ना, आराम से बैठे। मकसद है कि हमारे यहाँ पर चरसदा के मेयर बेटे हैं मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, हमारे बुजुर्ग हैं। मैं फेसबुक पे उसकी तकरीरें जब देखता था, यकीन जानिए मेरा दिल खुश होता था। उसने जिस तरतीब से वहां पर खासकर चरसदा में जिस तरीके से गौर शाह साहब ने, अरशद अब्दुल्ला, हमारे अहमद खान साहब सारे बैठे हैं, उन्होंने उधर से उस सियासत का जनाजा निकाल दिया जो भी यहाँ पर वो कोशिश कर रहे थे कि हम इस सूबे पे हावी होंगे। और हमारे ऐसे दरवेश लोग हैं, हमारे ऐसे फकीर लोग हैं जिसकी ज़बान से आवाज़ निकलती है वो दिल पे असर करती है, और उसकी सारी बातें यकीन जानिए अपने जितने भी हमारे उलमा खड़े थे उसकी तकरीरें जब मैं सुनता था वो लोगों के दिलों पे छा जाती थी, उसके अंदर जाती थी। अभी ये है कि इस हुकूमत ने हमारे इस इलेक्शन में हर एक ज़िले के डिप्टी कमिश्नर ने जिस तरह गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, आरओ और डीआरओ ने, और मैं इसका गवाह हूं कि सबसे पहले 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार कापियां पहले तकसीम किए, और हमने 11,000 रिजेक्टेड वोट बनू में पकड़े हैं। इरफान दुरानी की लीड 17,500 है, उसकी कम करके 12,800 पे अभी ला गए हैं, और 11,000 रिजेक्टेड भी है जो हमने पकड़े थे उधर। अभी भी वहां पर माहौल इस तरह है कि शहर के डेरान में
गंदी पे वोट पड़े हैं, आप फेसबुक पे देखते हैं। हर एक महल्ले में, हर एक जगह पे गंजी के ढेर पे वोट डाले गए हैं और बेड को निशान भी उस पे लगा है। लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया खिलाफ, वहां पर ऐसा भी हुआ जो तारीख में कभी नहीं हुआ हमारे बनू में, कि यहां पर सूबाई गवर्नमेंट का वजीर है, शाह मोहम्मद उसका नाम है, उसका बेटा इलेक्शन लड़ रहा था, उसके मुकाबले में हमने मामूर को खड़ा किया, और जब वो रिजल्ट के नताइज पे आया कि मेरी शर्मनाक शिकस्त है, तो उसने 6 पोलिंग स्टेशन के खवातीन को बांध के उठाया। उसने वहां पर जितने भी असातिज़ है उसको पकड़ के और सारे बक्से, और इस हुकूमत के लिए शर्मनाक बात है। मेरे ख्याल में इस वज़ीर आला को मुस्तफ़ी होना चाहिए। मैं आईजी साहब से भी मुतालबा करता हूं, चीफ सेक्रेटरी से भी करता हूं, कि अगर पुलिस आपके एसआई को, आपके एसएचओ को, आपके सिपाही को आम लोग बांध करके असलहा ले ले, तो इस पे आपको शर्म नहीं आती है? हमारी हुकूमत में कोई पुलिस की एक सिपाही पे हाथ उठाता था, मैं उसको अपनी इज्जत समझता था कि ये वर्दी मेरी इज्जत है, आपने क्यों उस पे हाथ उठाया है? आपके एसएचओ को बांधा, उससे असलहा लिया, वहां पर हमारे खवातीन को घसीटा, और पहली बार बनू की तारीख में खवातीन निकले हैं रोडों पे और गवर्नमेंट से इल्तिजा करती है कि खुदारा हमारी इज्जत को, नामूस को नुकसान हुआ है, आइंदा हम इलेक्शन में ड्यूटी नहीं देंगे, हम पोलियो में भी ड्यूटी नहीं देंगे, हम दूसरी जगहों पे भी। लेकिन ये सूबाई हुकूमत और ये वज़ीर आला टस से मस नहीं हो रहा था। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर, उसके मेंबरान का मशकूर हूं कि मैंने उसको 2 बजे रात को फोन किया। पहली तारीख में मैं देख रहा हूं कि चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर भी जागा था, सीट पे बैठा था, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपनी सीट पे बैठा था, रात के 2 बजे थे। जब उन्होंने डीपीओ को कहा, बुलाया, बनू के डिप्टी कमिश्नर को बुलाया कि आप अगर चुराने की कोशिश करते हैं तो मैं उसको नहीं, आपको पकड़ूंगा। और जब उन्होंने ये कहा कि आपको पकड़ूंगा, तो फिर उसके खिलाफ, भाई के खिलाफ एफआईआर हुआ, उसके बेटे के खिलाफ एफआईआर हुआ, और अभी भी मेरे ख्याल में 4-5 तारीख पेशी है। तो ये ऐसी शर्मनाक इलेक्शन था, इस तरह मुदाखलत वाला मैंने जिंदगी में देखा नहीं है। एक तो पिछले इलेक्शन था, लेकिन इस इलेक्शन ने उसके भी रिकॉर्ड छोड़ दिए। तो अभी इनके सामने मेरे सूबे के पूरे वर्कर जमीयत उलमा इस्लाम के, जिन्होंने जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने आराम नहीं किया, मैं अपने हर एक वर्कर को भी खराज तासीन पेश कहूं कि 3.5 साल उन्होंने अपने जेबों में पैसे लाकर, किसी से कर्ज लेकर, मेरे वर्कर के पास पैसे किराया के भी नहीं होते हैं, लेकिन किसी घर की चीज को, मुझे कहीं पे एक जगह से मालूम है कि एक लड़के ने मोटरसाइकिल भेजा था, हमारे सवाबिता का या किस जिले का था, और आज़ादी मार्च के लिए वहां पर जाना, और वो रात में जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जिस रात को मेरे सारे वर्कर बारान में, पानी में पड़े थे, उसके पास छत नहीं थी, लेकिन कोई वर्कर अपनी जगह से नहीं हिला, और फिर हमने प्लास्टिक का और टेंटों का सुबह इंतजाम किया। उस पे भी मैं जमीयत उलमा इस्लाम के बड़े से लेकर वर्ग तक खराज तासीन पेश कहूं, ये आपकी कोशिशों का नतीजा है, और इंशाल्लाह इस कोशिश को आगे हम जारी रखेंगे। तो इस बुनियाद पे अभी मैं थोड़ा सा अपने नाज़िमीन के सामने मुखातिब होता हूँ। मौलाना साहब मुझे थोड़ा सा बोलने की इजाज़त देंगे। वो ये है कि देखो ना, आपकी इज्जत इन सफेद दाढ़ी लोगों के साथ पड़ी है। मौलाना की जर्द पगड़ी है, ये आपकी इज्जत जो है, ये हमारे इस कायद की इज्जत है। आप पे जो लोगों ने इंतखाब किया, इसमें कोई शक नहीं कि आपका खानदानी ताल्लुक थोड़ा बहुत होगा, आपकी शख्सियत भी होगी, लेकिन जो काम मौलाना फजल रहमान साहब, उसकी जमात ने इस सूबे में किया, इस मुल्क में किया, ये सारा क्रेडिट मैं मौलाना फजल रहमान को दे रहा हूं कि ये उसकी उस मेहनत का नतीजा है। अभी क्या है, महकमा बल्दियात इंतहाई करप्ट महकमा है। टीएमओ का दफ्तर खरीद व फरोख्त का एक जगह बनता है,
اور آپ کے ساتھ سارے ضلع کے اور آپ کے شہر کے لوگ آئیں گے، اور جب ٹی ایم او رشوت لیتا ہے تو وہ لوگ نہیں سمجھتے، وہ کہتے کہ آپ کے لیے لیتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے، میں اپنے باپ یا اپنے بزرگ کی حیثیت سے آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ٹی ایم او کے دفتر اور اس کے عملے کی کرپشن روکی، آپ کے پاس اتنا فنڈ ہوگا کہ آپ محتاج نہیں ہوں گے۔ وہ غلط بل بجلی کے اس پہ نکالتے ہیں، لائٹ جلے ہوئے نہیں ہوتے ہیں اس کو دوبارہ تبدیل کرتے ہیں، ٹیوب ویل کی مشین خراب نہیں ہوتی ہے، کاغذوں میں لکھتے کہ ہم نے دوبارہ نیا لگا دیا، پرانا کرتے ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کو ایک دن بلاؤں گا اور اس کی ساری کرپشن ناظمین کے ساتھ میں خود اپنے گھر میں آپ کو بلاؤں گا اور یہ بھی کہوں گا کہ اس کو کدھر سے چوری کرتا ہے۔ وہاں پر جو ٹرانسفر ہوتی ہے کسی دکاندار کی، کسی کے گھر کی، اس پہ جس طریقے سے وہ پیسے لیتے ہیں غریب لوگوں سے، اس کا جائز کام ہوتا ہے۔ ایک تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سارے کڑے ہو جائے، اپنے ہمارے مولانا صاحب کے سامنے عہد کریں۔ آپ پہ خدا نے آپ کو عزت دی ہے، دولت آپ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر دولت ہوتی تو میرے مٹانی کا معیار کسی کو شکست دے سکتا تھا۔ ابھی عہد کرو کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان کے سامنے حلف لینا ہے کہ میں کرپشن کی طرف نہیں دیکھوں گا، میں گورنمنٹ کے ٹیکے کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ مفتی عبدالشکور صاحب نے بڑی مزیدار باتیں کی۔ اگر آپ لوگوں نے اس چیز پہ عمل کیا، لوگ کریکٹر کو دیکھتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ خود کیا ہے، اور لوگ تب آپ کی بات مانیں گے جب آپ خود اس کے لیے صاف ہو۔ تو میری گزارش ہے سارے تحصیل ناظمین سے، اپنے جتنے بھی جمعیت علماء اسلام کے ہیں، اور یہ جی میں نے بھی مولانا صاحب پہ محنت کی کہ آپ بائیکاٹ نہ کریں، اور عاملہ کے لوگ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی فیصلے اس کے ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ ہے بلدیاتی الیکشن نہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سیاست کی سیڑھی ہے۔ بنیادی کام جو ہے وہ پالیٹکس میں وہ ہے کونسلر، وہ ہے خواتین، وہ ہے ناظم، چونکہ اس کے ساتھ آپ کے گلی کوچے کے لوگوں کا رابطہ ہوتا ہے، اور آپ گلی کوچے کو جب کنٹرول کریں گے تو آپ کے پاس ایک سیاسی پاور بھی آئے گی۔ ہمارے لوگ جو مجبور ہوتے ہیں غریب، اور وہ خان خوانین کے گھروں میں بیٹھتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس کی نالی کو صاف کرتے ہیں، اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس وسائل پہ بھی آپ کو موقع دیا، لیکن ابھی آپ میں ہے کہ اس وسائل کو آپ کس طرح استعمال کریں، اور استعمال کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ کو بالکل حاضر و ناظر رکھ کر، اور آپ بالکل اپنے ان عوام کا خیال رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے تحصیل معیار اور ناظمین کو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے بات ہے کہ اپنے اختیار کو جانو کہ آپ کا اختیار کیا ہے۔ جب آپ کو اپنا اختیار معلوم ہوتا ہے تو آپ سرکاری افسر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جب آپ کو اپنا اختیار معلوم نہیں ہے تو پھر تو میرے خیال میں کس طرح کنٹرول کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری کتنے محکمے آپ کے پاس ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں، عوام کے سامنے فقیر بنو لیکن افسران کے سامنے ڈٹ کر میئر بنو، میئر، افسران کو میئر بنو۔ وہاں پر آپ نے کمزوری نہیں دکھانی ہے، آپ مولانا فضل الرحمان کے سپاہی ہیں، آپ کے پیچھے پورے صوبے کے عوام ہیں۔ کسی نظم کو بھی اگر حکومت نے کوئی تکلیف دی، ہم پورے صوبے کو نکالیں گے اور وزیر اعلیٰ کے گھر کو گراؤ کریں گے۔ یہ وقت وہ نہیں ہے، ویسے بھی وہاں جانے والے ہیں، لیکن خدا را عاجزی کرو، فقیری کرو، لوگوں کے لیے خود بھی جھاڑو نکالو، اس کے گھروں کو صاف کرو، لیکن ان افسران کے سامنے ڈال کی طرح رہو۔ کہیں پہ بھی کوئی تکلیف ہو، میں بھی آپ کا انشاءاللہ پوزیشن لیڈر ہوں یہاں پر، اور میں نے جس طرح انہوں نے آپ کے اختیارات کو کم کرنے کی کوشش کی، میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی آواز اٹھائی، اور میں نے پوری اپوزیشن کو اکٹھا کیا۔ اس صوبے کی پوری اپوزیشن میرے ساتھ ہے۔ ہم نے اس کو خبردار کیا ہے کہ اگر آپ نے کہیں پہ بھی میرے میئر کے اختیارات میں کمی کی تو نہ ہم ہائی کورٹ چھوڑیں گے، نہ سپریم کورٹ، اور نہ آپ کو اسی اسمبلی میں، اور نہ اس کو آپ کو ایک گھر میں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ کہیں پہ بھی وہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا قانون ہے سب چیزوں کا، ایک ہے ایکٹ اور دوسرے ہے رولز۔
एक्ट 2015 के बने हैं उस पर आपको इख्तियार मिला है, और रूल्स जब आते हैं वो कानून एक्ट के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अभी आपके साथ मौजूदा एक्ट में असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है, मेयर का डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरी है, अभी तक तब्दील नहीं हुआ है। जो पहले हमारे इरफान दुरानी भी डिस्ट्रिक्ट नाज़िम रहे हैं, MPA भी रहे, और हमारे उबैदुल्लाह साहब भी है, ये DC उसके साथ सेक्रेटरी होता था, अभी DC है। और ये भी मैंने मालूम किया है कि जो मेयर है उसके सारे तहसील मातहत है। इस पे भी आपको इंशाल्लाह कानूनी हम वो बताएंगे कि मेयर के इख्तियार में वो पूरा ज़िला और उसकी तहसीलें हैं। तो इस बुनियाद पे इंशाल्लाह बदनीयती पे होगा, बदनीयती पे होगा। अगर ये उन्होंने इकदाम उठाया तो फिर हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे। आप लोगों से, आप इसे मैं आवाम से भी अपील करता हूं कि तैयार रहो, और अपने नज़ीमीन को भी कहो कि डट जाओ। इंशाल्लाह हम किसी तरमीम को नहीं आने देंगे। और जब आपके पास इख्तियार भी हो, आपके पीछे अपनी फोर्स भी हो, तो इंशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर भी आपके ताबे होगा। मैं खुद यहाँ पर, मेरे मनोवर खान भी बेटे MPA, मेरे ख्याल में एक दो और भी मैंने देखे MPA आए हैं। 3-3.5 सालों में इस हुकूमत ने हमारे अपोजिशन को 1 रुपया फंड नहीं दिया। ये इतनी बेशर्म हुकूमत है। हमने हाई कोर्ट में केस जीता, लेकिन उस पे भी वो इधर उधर से लेथ व लाल से काम ला रहे हैं। अभी यह है कि आप लोगों, जितने भी आपके साथ काउंसलर है, उसको अगर आज़ाद हैं अपने साथ शरीक करने की कोशिश करें। जितने भी यूथ के मेंबर हैं जो तहसील को जाते हैं उसको शरीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई आप पे ये तकलीफ नहीं है कि आप बजट पास नहीं कर सकते। अगर बजट आप पास नहीं कर सकते तो फिर आप लोकल गवर्नमेंट को लिखेंगे, और आपने अगर वहाँ पर उनको फंड नहीं दिया जो PTI के है, वहाँ पर उस जगह पे जो आपका विलेज काउंसिल है उसने आप फंड दिया अपने लोगों के तवासत से, तो ये है कि ये देखेंगे और बजट पे 30 दिन के अंदर लोकल गवर्नमेंट का महकमा जरूर पास कर देंगे। इससे भी न डरें। लेकिन पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि सबके पास जाएं, उसको जमात का 100 रुपये का स्टाम्प है। जो भी हमारे अपने साथी भी कुछ आज़ाद है, हमने उसको इजाज़त दी थी क्योंकि 3 सीटें थी, एक को हम देते थे, तो उसके लिए 100 रुपये का स्टाम्प है। वो स्टाम्प पे बयान हल्फी लिखे और जमीयत उल इस्लाम में उस काउंसलर से, उस बेवा खातून से, उस यूथ से दस्तखत करे, तो उसकी नोटिफिकेशन जो होगी वो जमीयत उल इस्लाम के नाम पे होगी, उसकी आज़ाद हैसियत में नोटिफिकेशन नहीं होगी। तो मैंने कायद के होते हुए ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन थोड़ा सा ये वक़्त का भी तकाज़ा था, और यहाँ पर जो हमारे नए नाज़िमीन आए हैं उसका भी तकाज़ा था। अभी एक बात मैं कर रहा हूँ, रात को भी आमेला के साथ हमने बात की है कि अगर कहीं पे भी हमारे अज़ला में वहाँ पर किसी ने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है, नज़म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की है, तो उसको बिल्कुल ना छोड़ें। ये आने वाले के लिए एक मिसाल बना दें कि कोई भी वहाँ पर जमात से बालातार नहीं है, कोई भी जमात से बालातार नहीं है। और अगर जमात का नज़म नहीं मानता तो फिर वो जमात के साथ उसका ताल्लुक़ क्या है उस आदमी का। तो इस पे भी, और बाकी आपसे दरख्वास्त करता हूँ जो हमारे अज़ला रह रहे, 18 अज़ला रह रहे हैं, इस पे अभी आपको बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि जब कामयाबी आदमी देखते हैं तो हर एक आदमी की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। जो लोग तैयार नहीं हैं वो भी अभी तैयार होंगे और बहुत उस पर लड़ाइयाँ होंगे। लेकिन मेरे सूबाई आमेला से भी और वहाँ पर मकामी से भी दरख्वास्त करता हूँ कि मेरिट को तरजीह दें। अगर आप मेरिट पे तरजीह देंगे तो वहाँ पर इंशाल्लाह कामयाबी हमारी है, और अभी से बाकी अज़ला की भी कामयाबी आपको दे रहा हूँ, इंशाल्लाह मुबारकबाद दे रहा हूँ कि बाकी अज़ला भी। और ये इलेक्शन जो है, ये कामयाबी इसकी नहीं है, ये कामयाबी है 2023 के इलेक्शन का है। ये तो रिहर्सल था जो हमने किया। तो इसी बुनियाद पे इंशाल्लाह आप लोग काम करें। आप सबका मशकूर हूँ, बहुत बहुत मेहरबानी। और अपने कायद से माज़रत ख्वाह हूँ कि मैंने ज़्यादा वक्त लिया, ज़्यादा वक्त उसको लेना चाहिए था, लेकिन मेरे दिल में कुछ ज़रूरी बातें थी और मैं ख़ुद भी आपसे कुछ दूर रहा, 2-2.5 साल बीमार था।
تو اسی وجہ سے بھی میں آپ کے سارے پروگرام میں حاضر نہ ہو سکا. ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ صحت دی تو انشاءاللہ اس سے زیادہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے، ہر ایک پروگرام میں بھی، ہر ایک گاؤں میں بھی، ہر ایک ضلع میں بھی. اور انشاءاللہ بلدیاتی مہم کے لیے ہم تحریک بھی چلائیں گے. عطا الرحمان صاحب ہمارے امیر ہے اور ہمارا پاورفل امیر ہے. عاملہ بھی وہ جس طرح ہدایات دیں گے. مرکزی عاملہ کے اراکین بیٹھے ہیں، میں خود بیٹھا ہوں، ہر فورم پہ آپ کے لیے ہم تیار ہیں. بہت بہت شکریہ.